ममता एंटरटेनमेंट रु मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाउछि। प्राचीन सांस्कृतिक शिक्षणीय तथा मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम आम ओडिया पाला आमर एही सुरभि कार्यक्रम। कवि वरनाथ राय आसिले कोले पालिले कनुप जतने सेही कन्यार तन যথা কালে অঙ্গে মন্ডিলা অভিনব মোর বাবু মানে আজকালি যে চলচ্চিত্র যুগ পরদা যুগরে টিভি পরদারে আপন মানে যেতে আনন্দ পাউছন্তি ইয়ে মো পালারু আনন্দ পাইবে না নাই মু জানিনি কিন্তু সেতেবেলার পালা থিলা শৃঙ্গারি চেত কবি কাব্য রসময়ম জাত জগৎ श्रृंगार रस को प्राधान्य दे नायक नायिका रूप नायक नायिका यौवन नायक नायिका अभिसार ये सबू आज्ञा वर्णना करुला पालावाला अलंकार रे अलंकार को खंजी सी आनंद दौला आपण माने देखी तो किछि पारिबेनी केवल शुणी पारिबे। पाला कला है ओडिशार विदग्ध कला पाला कला है श्राव्य कला जहाँ का श्रवण माध्यम ग्रहण करा जाए। माननीय विद्वान मंडली पाली लेख रूप जतने से ही कन्या रतन यथा काले अंगे मंडिला अभिनव यौवन यौवन को तीन भाग में विभक्त कले कवि माने ना नहीं। प्रथम है अंकुरित यौवन द्वितीय है मध्य यौवन तृतीय है मुग्ध यौवन। प्रथम जो अंकुरित यौवन कौन बाबूरे शुण आगे लिखंतु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लावण्यवती रे सुन रसिक नव चौबनी होई बनिता मंडिला बनी एरु उपमा गण निरंतर कि करिबे भाली खेले कातर हले कांति के लभिला भितिकी कला कंटक दुर्ग को केतकी पांचे मंदर कूच बढ़िबारे कि बाबुड़ी नमली पाराबारे झीटे जन्म है परे 8 वर्षे भवे 9 वर्षा तो रोहिणी 10 वर्षे भवत कन्या अत ऊर्ध रजस्व 8 वर्ष पर्यंत झीटी को गौरी अवस्था कह जाए। 9 वर्ष रोहिणी 10 वर्ष कन्या 10 वर्ष ऊर्ध हेले रजवती बा ऋतुमतीर समय आसे। प्रथम स्तन जुगल बक्ष प्रदेश अंकुरित है कुचद्वय। हे मोर सज्जन आपण मानक पाला माध्यम साहित्य अलंकार माध्यम गायक गाउथिला बेले छांद खाली गाइले हम श्लोक गाइले हम चौपदी न गाइले हम गोटाए चौपदी आज्ञा पूर्णबाबू पुराणा कालिया चौपदी कवि नटवर धल सामंत कौन कहले टिके हिसाब करवा राशि नक्षत्र को राशि मान को आनिबा येणे चौपदी को गाइबा ठीक से चलिए टी कहले में सबृष संख्या कस भलारे संख्या तुला मेल करी तुला में सबृष संख्या कस भलारे तुला एथु अधिक हे बाबा मास 4 रे मास 4 ने सब संख्या कस भलारे तुला कोइलाए समय जाऊ
ମୋ ପକ୍ଷେ ବଧାରି ପରି ଆସେ ଅଙ୍କୁରି ଆସେ ସେବେନି ସମାନ ହୋଇ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ବଢ଼ଇ ଦେବକୀ ବାସେ ମୋତେ ଗିଲାରେ এই এটা তো ওহলি পড়িলা হ্যাঁ। এটা তো ওহলি পড়িলা সোর কটি গলা না 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 লয় ঠিক আছে ଶୁଣ ଶୁଣ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଗାଆନ୍ତି ভেগাই দিয়া ପୁରୁଣା କାଳିଆ ହଁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚୌପଦୀ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଗାଉନୁ କାହିଁକି ଇଏ ଭିଡ଼ ভিড় ପାଳିଆ ଗାୟକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଗାୟକକୁ ଭିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ହେ ମେଷ ବୃଷ ସଂଖ୍ୟା କଷ ତୁଳ ମେଳ କରି করি ଏଠୁ ଅଧିକ ହେବ ବା ମାସ ଚାରି ମାସ ଅଧିକ ହେବ ଅଥବା 4 ଦିନ ଅଧିକ କେଉଁଠି করি ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିବେ ମେଷ 1 ବୃଷ 2 1 3ରେ ତୁଳ ମେଳ କର ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳ 7 3 10 ବର୍ଷ ହବା ଅଥବା କିଛି ଦିନ ଅଧିକ ହେବ 4 ମାସ କିମ୍ବା 4 ଦିନ ବାବୁରେ এই ସମୟରେ ଯୌବନ ଆସି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କାହିଁକି ଲୋ ସହଚରୀ ମୋ ବକ୍ଷେ ବଦରି ପରି ମୋ ବକ୍ଷରେ ବଦରି କହିଲେ ବରକୋଳି ପରି ଇଏ କ'ଣ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଢ଼ୁଛି ସେବେନି ସମାନ ହୋଇ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ବଢ଼ଇ ଦେବ କିଏ ଅବାସେ ମୋତେ ଗିଳି ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ ଗିଳିଦେବ ଇଏ କ'ଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଲୋ जो जातिंकर कन्या देवजानी गर्भरु जात तृतीय गर्भर संतान दिनकु दिन बढ़ी जाउथिबा समय रे हे मोर सज्जन मंडली आसी पहुँचला मध्य यौवन अर्थात ऋतुमतीर समय आसी पहुँचला याकू लिखा गले आपण मानकर कवि किए कवि सूर्य बलदेव रथ कले बाला पुलक दिशिला सुंदर चमकिला फूल धनु मंदिर मध्य बुकु होइला दम दमय हृदय छुईला किछि कंपक्रमय अपहुड़ समय हेला आसी ऋतु लभिला न भूली बयसी हे मा प्रासाद रे बसी दर्पक अपहुड़ समय आसी हेला ऋतुमती हेबार बयस आसिला किने अर्थात 10 वर्षर किछि दिन अधिक हो आसिला मध्य यौवन ऋतुर वर्णना कले कहले हेम प्रासाद रे बसी दर्पक ये जो झीर शोभा झीर जो अंग रूपक राज्य अंग रूपक कटक दर्पक देखी कंदर्प शासन करुला कंदर्प बसी कंदर्प पान खेले खेले खाऊला आउ कौन ये झीटीर पिंधि लुगा को पान पिक पकईदेला ये जदि मन को न आसला पुणी से कवि पुणी कहले कहले रति भाल करी बिंदु सुंदर सेही भासे पोछिला कि सिंदूर रति देवी कंदर्पर स्त्री बसी सी कौन कला ना सेठी ये तार ललाटरे सिंदूर बिंदु पिंधिबा को जाई मथारे झील माने बहु माने सिंदूर बिंदु पिंधिला बेले गोटे कनाटारे हो पिंधि लुगारे ताकू गोल करती ताकू सुंदर करी बुलांती
ତେଣୁ ରତି ଭଲ କରି ବିନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ଭାଲରେ ଅର୍ଥାତ କପାଳରେ ସୁନ୍ଦର ବିନ୍ଦୁ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଲୁଗାଟାରେ ପୋଛି ଦେଇଛି କି? ହେ ମୋର ମା ମାନେ ଆସିଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୁଗ୍ଧ ଯୌବନ ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ଗଲା ଅଙ୍କୁରିତ ଯୌବନ ଗଲା ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ଗଲା ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୌବନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ରୂପ ମୃତ ସେ ଅମୃତ କଲା ରୂପସୀ ବାଳା ତନୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶୋଭାମୟୀ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରୁ ମହା ଅଦ୍ଭୁତ ଉପମା ଗାଇବା ପାଇଁ। ହଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସର୍ବପୁରେ ଯାଇ ପର୍ବତ କହିଲେ ମହିଜାତ ହେବ ସୁଗନ୍ଧବତୀ ଚାଳିତ ପତ୍ରାବଳୀରେ କି ମାଧୁ ସମ୍ଫୁଲ କହି ପୁଣି ଫୁଲ ଏକା ସମ୍ଫୁଲ ସର ରୁହ ଚମ୍ପା କୁମୁଦ ପାଟଳି ଶିରିଷ ନିଆଳି ଅଶୋକ ସର୍ବମତରେ ସନମତ ଏମନ୍ତ ପର୍ବତ ପରେ ଜାତ ଲତା ଲତାରେ ଏବେ ପର୍ବତ ଜାତ ହେଲା ଦେଖି କମ୍ପିବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତା ଆହା ଶୋଭିତା ଦେଖିକେ ଲୋହିବ ଲୋଭିତା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲାବଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସନୁପ୍ରାସର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ମାଧବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ରାଜ୍ୟରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।